নামরতা কে রে মধুর তোমার নামরতা কে রে মধুর তোমার নামরতা কে রে মধুর নামরতা কে রে মধুর তোমার নামরতা নামর সথরে মান কলা পরে হৃদয় হুয়ে জগাবে মল্লিমা হৃদয় হুয়ে সুদামা সংঘাত পথরে বসতর ধারে ফসরি শিখে প্রতিমা হে মল্লিমা ফসরি শিখে প্রতিমা
बाबू हाँ पाला आरंभ करवा छुटिया विषय वस्तु दिए अच्छा 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 कृष्णंकर कथा दीपद आलोचना करिवारे बापा बाबू हाँ शुण हे सुजन तेई मन कर्ण आगे हरिवंशर सामृत कृष्णर सामृत श्रवण करंतु हे मोर श्रोता मंडली आगे हरिवंशर विषय वस्तु बापा आगे कृष्णंकर चरित्र दीपद आलोचना करिवारे बापा बाबू जहार ना शुणिले आगे भव संसार पार हो जीवा सत कथा बाबू जान में मुकति पसरा चिंता करे परदारा आगे जान ना शुणिले आगे भव संसार पार हो जीवा सही कृष्णंकर कथा दीपद आलोचना करिवारे बापा अच्छा 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 आगे कृष्णचंद्र आगे कोण करंती आगे जेते बेले द्वापर अजुगरे आगे कृष्ण अवतार एक कपूर रे आगे जन्म ग्रहण करि अछंती हाँ केन पुत्र कथा कहले का बाबू जे कि नंद यशोदांक कोण रे पढुतिले सही कृष्णंकर कथा म आलोचना करबा पई जाउची छिटिया पिटिया कुष्ठ छाड़ी के गुटा गुटा चारटा छलकेनी अच्छा चारोटी कृष्ण चारटा अछंती कुष्ठ वाला केन कुष्ठ कथा कहउजन बोलजा जे कि बाबू गोपपुर रे पढुतिले कृष्ण नंद यशोदांक कोण रे हां कुष्ठ चार प्रकार अछन किनी आज्ञा अच्छा किपरि असली एक नकली दुई फसली तीनी और टुकली अच्छा चारोटी कृष्ण अछंती मूर्खटा टुकली कुष्ठ 2003 नु बाहरी छे अच्छा किपरि बाबू असली कुष्ठ जिंदा आज्ञा धनु यात्रा माने जे नउचे दुष्ट दलन संत पालन अका बका सकटा के मार दिले तुतना तुतना हिटे ले दिले इटा ओरिजिनल कुष्ठ कंस के मारी दिले इटा होतन असली कुष्ठ ये हेलो असली कृष्ण से कुष्ठ के देखिले महाराणा माने कासी गुटे नकल कर देबे कुष्ठ गुटे लिखि देबे गाय पटे के भय छोटे ठाड़ कर देबे या कुष्ठ ही करा या अंता देखिबा कान गले तो उदिनी गले भी करने अच्छा काले नकल को लाटे ये हेलो नकली कृष्ण नकली कुष्ठ से कुष्ठ के देखिले फिर गुटे कुष्ठ वाला असली कुष्ठ अरे मूर्खटा ये ना दण पुजे थिबा आगे जुड़े कुष्ठ दे खानटा गुटे बोटटा गुटे हां बड़ कुष्ठ के जर हम खान कुष्ठ चलाबा फसल के फसली कुष्ठ फसल करा होची बनाला कुष्ठ कांडन कादो दण सुखा बटा दण मान गुटे दलिए भिडाम भिडाम धोट भाजी जीवा कुष्ठ मारे बा पैसे गुटे या तो धरी करी रागे कबाट को माइली लाते कुष्ठ मिटा खितरा बा ए मूर्खटा वाला एते गट कुन्नी बांगला जंगल के जेगिरी कबाट के भांगुचे कुष्ठ बढ़ारी सिमी हो क्या होचे आज्ञा असली कुष्ठ फसल करा होचे बेस आर गुटे कुष्ठ আছে टुकली कुष्ठ ओरे मूर्खटा एपरि कोन कृष्ण जानती हमरा बरपाली पालन अछि इदन नहीं हो ये भाई बरपाली केना छे हे कोनिया पाली पाके हंदा बोले जे एटा काना वाला बरपाली उटा खाना बोले का बोले के कोना पाली बोला हम कोनिया पाली बोले का हला कोना पाली बोले मूर्खटा जे हंता पाला वाला डोन हेबा हो पाला नहीं करो बोले और ठीक अछि आगे बोलो घागा जाके जाके मेर देलु हो तू मिलनु बोलो तो कलो भर न एटा खाना कलो भर दे चला को हंता गल्लू और देखिनु बुआ को लोग फेफले पड़ी चलु ने देखना उठे कापन या हंता देखते केन जे फेफल हो बोलते लोग टूटी छन्नी बोलते हो लोग फेफले पड़ी चल बोलते आय लोग खिड़ी पड़ी चल जड़ा गंजे बोले जे कुठे भी चिल्लाटा ने ओरे मूर्खटा लोक छिंडिबे हम पहुंचे हमरा फोन करो हेन के प्रधान आगे हमरे फोन करो बरपाली भीड़ के छिड़ी पड़ी जे हां हंदा अनेक लोक थिले को खिड़ी पड़ी चल बोले कि तो तापना जोचे ओए आप पिना तोरा देखो मुखे ने जीता गुटा मूर्खटा गुटा गुटा बाबू खिड़ी पड़ी चल बोले गंदा की गुटा गुटा कर रे होय छे भाई हो जेते भी डोन सौकिया थाना के पानगुड़ा ऊपर लोग बसी के डोन देखुतन एगो प्रधान आगे आवेले ए जन कुष्ठ बाहरी जरा का पिला होले टुकेला हो वाला तापना के वाला ठाउटे थाउ तो कृष्ण को कथा 2 क्लास पढ़ी के वाला एक आगो प्लास्टिक के मूर्खटा आज्ञा सही कृष्णंकर कथा म कहूनी बिला बोले केन कुष्ठ कथा कहउछन जे कि नंद यशोदांक कोड़रे बढुतिले हां बोले
असली कृष्ण ହଁ हमें आज्ञा मन का असली मत दम आज्ञा ସତ କଥା ବାବୁ भगवान नाम अर्पित पान करबे आज ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଭବ ସଂସାର ପାର ହୋଇଯିବା बेस बेस ସେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ एक ଯାଉଛି। नंबर रे हिती कर नहीं से ले बेकिस वाले हो मूर्ख। वाह को बांदरा थिला हो काटी दी जना पड़ू नहीं हो ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ हां गुरु ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା କଣ କରନ୍ତି ବାବୁ ओ कहला जे कोला कानू ଦେଲ ପାସରି ସତେ ଦେଲ ପାସରି କଥା ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ ମୋ କେଶବ ମୋରାଡ଼ି ଧାରି କଥା ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ ମୋ କେଶବ ମୋରାଡ଼ି ଧାରି कहला जे कोला कानू ଦେଲ ପାସରି ସତେ ଦେଲ ପାସରି କଥା ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ ମୋ କେଶବ ମୋରାଡ଼ି ଧାରି କଥା ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ ମୋ ମୋରାଡ଼ି ଧାରି କଥା ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ ମୋ କେଶବ ମୋରାଡ଼ି ଧାରି କଥା ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ ମୋ କେଶବ ମୋରାଡ଼ି ଧାରି ଏ ଗୁଥିছে মলি ফুল হার হে শ্যাম ঘন গুথিছে মলি ফুল হার হে শ্যাম ঘন মোখামি পাশ চন্দন হে শ্যাম ঘন মোখামি পাশ চন্দন হে শ্যাম ঘন পারবে খুঁজে কেবে কান আসিবে বলি সত্যি আসিবে বলি কথা ଦେଇଥିଲେ ମୋ কেশব মোরাଡ଼ି ধারি কথা ଦେଇଥିଲେ ମୋ কেশব মোরাଡ଼ି ধারি কথা ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ ମୋ କେଶବ ମୋରାଡ଼ି ଧାରି আরে কথা ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ ମୋ କେଶବ ମୋରାଡ଼ି ଧାରି କଥା ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ ମୋ କେଶବ ମୋରାଡ଼ି ଧାରି এ সময়ে কৃষ্ণ আজ্ঞা গমন করিলে কথা ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ধন ମୋ কেশব মোরাଡ଼ି ধারি যমুনা কূলକୁ আজ্ঞা ଯିବା ଯେ ବୋଇଲେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ ମୋ କେଶବ ମୋରାଡ଼ି ଧାରି ବାବୁ এই সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞা কোন কলে আজ্ঞা সাংগসাথী কোন বেলরে যাউছন্তি আজ্ঞা যমুনা কূলକୁ আরে ভাই দাম আরে ভাই মধুমঙ্গল আরে ভাই মানে আজি আমরা যমুনা কূলକୁ স্নান করিবা পাই ଯିବା अच्छा 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 ଯିବା এ সময়ে কৃষ্ণ আজ্ঞা গমন করিলে যমুনা কূলକୁ আজ্ঞা ଯିବା দেব যমুনা কূলକୁ আজ্ঞা ଯିବା দেব हाँ हाँ अच्छा 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 हाँ 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 अच्छा दे दो क्या भाग रे बुआ সত কথা বাবু হ্যাঁ যমুনা কূলକୁ আজ্ঞা ଯିବା দেব ଯିବା দেব যমুনা কূলরে যাই মিলিলে যমুনা কূলরে যাই মিলিলে বাবু হেলা কোন আগে
কৃষ্ণচন্দ্র এবে সাংগসাথী গহণ মেলন যাইকি আচ্ছা যমুনা কূଳରେ বাবু যেତେବେଳେ উপস্থিত অଛନ୍ତି আগে এই সমୟରେ গোপী মানে কোন কলে କଣ আগে স্নান କରିବା নিমিত্ত যাଉଛନ୍ତି আগে যমুনা কূଳକୁ হ্যালো মকর হিমা ঘরে অছ কি নিল ଏ ବକର ଏ ଦେଖ ତ କେତେ ବେଳ ହେଲା ନଲୋ ଏ କାହିଁକି ଡାକିଲ ଆଜି ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯିବା ପରା ଏ ଗାଧୋଇ ଯିବା ହଁ ସ୍ନାନ କରି ଯିବା ଏ ବକର ଓ ଏ ଆମେ କଣ ଏକା ଯିବା ଲୋ ନା ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆଚ୍ଛା ଯାଅ ଟିକେ ସେ ହେଡିକି ମକରକେ ଡାକ ଦବ ଏ ବକର ଓ ହେମାନେ ଗଲେ ଆମକୁ ଡର ନି ଲାଗେଲୋ ସତେଲୋ। କେତେ ପେନ୍ ତହରି ମା ଦେଖ ତ ଏ ମୁଁ ଯାଉଛି ଡାକି ଆଣି ଯାଅ ଡାକି ଆଣିବ ଯାଅ এ মকর ডাকে মতে আর ওকিরা লাকি এসে ডাকে মতে ওকিরা লাকি এসে आलू चॉप बिरी बोरा खाइबू रे भंजा टूरा এ মকর मागो के रे चिबिलु डाकी आसी वाछु ए मागो ठंडा এ মকর वाछु ए मागो ठंडा काने मते आइ धनी लागबा ए मा डॉक्टर एतिला सिसिरी बुतल बिहर एकरी उलाला मोर मागो सिसिरी उलाला बुतल माने केता उलाला এ মকর আসলো के रे या ए मकर এ মকর লো এ আসো দিবাস बने बने मकर হইলো बापिला नुको नुको নুকো নকলো मागो वन हला केते दिन आज भेट पड़ीछु দেখ তো লো ए मकर आज जीवन काल ने बासी पखाल के आस नहीं সতেলো मागो देखो तो मकर बने कलो या केन के जिमा बोलछ এ আজি পরে গাদো ইবালো गाधोई হইলো ए मा गाधेनी रे काने लगेछ এ কাই কিলো धनी लगवार भाई वाछु ই মাগো ए मा ठंडा है जी সতেলো या डॉक्टर खाना आना जाना डॉक्टर खाना हुरी पड़ी जो देखो दीप्तिपुर पदमपुर या बरगढ़ सब सरी गला সতে मागो ठंडा भाला छाड़ता वाछु ইমা मागो এ মকর ই ঠান্ডা কেনতা হলা যে হলা লো एमा ठंडा कारे नी कहना 4 दिन हला न गाधवा ने खावा ने या मनर कथा मन जानू छे आरु जानबा किए সতে शरीर भितरे सब समय के चपकी जुके देह मकर সতেলো মকর ताहाके कहमी जे काना हवानी गोबर खाटा হয় গো मागो या गुटे कथा रे मकर কান হইছিল या ठंडा ही नरे আগে স্নান করিবা নিমিত্ত যাউଛନ୍ତି আগে এবে যমুনা কূলକୁ ए मकर जोलो स्नान करी जीवा चलो ए मा गाधोई ए गीत गाई गाधोई जीवा ଏ ଗୀତ ए ଗାଇବା मा गीत बोले ग तरे मकर गीत गाई दे हां हां गीत गाई दे ठीक अछि हां ग गाधी जीवा चलो चलो रे मकर मोर गाधी जीवा चलो चलो गाधी जीवा चलो चलो रे मकर मोर गाधी जीवा चलो आउ नाही करो चाहारी देखो आउ नाही करो चाहारी देखो ये देखो बेला है लाड़ी उठू होइलो देखो बेला है लाड़ी उठू
ए मा कलंगेट बैलो हाँ ए मकर हेललेट नहीं करबो क्या लगे या परदिन का देखो तो मैं जाल पाली ना चलना खाइलो कलंगेट के मेरे दिल जे हाव बेलबुड़ा जे सत्य बासी खाने में के स्वाद की साथ नहीं ए मकर दुनिया बेले हंता लागसी हाव हाय। ए मागो हाव नहीं करबो गुड़ा गुड़ करबो हाय हाय धरी तो घुड़ा तू काटी राम करम कलंगे छाती धरी तो अतर धरी तो अतर ये सोते माखुथी मापी হইল দেখো বেলা হেলাড়ি आगे गोपी मान आगे हमें कोले कौन आगे जाऊछन्ते आगे साहना करबा निमित्त आगे एबे যমুনা কূলকু ए समय गोपी माने गमन करिले গমন করে যমুনা কূলকু आगे शिवाले বাজে ए যমুনা কূলকু आगे शिवाले बाबू जेते बेले गोपी माने अछन्ते आगे যমুনা কূলরে आगे कृष्णचंद्र आगे कोन कोन अछन्ती आगे कृष्ण जेते बेले आगे राजा घरर पुओ टेका पत्थर मारी के तांकर माठा मानन को भांगी पकाउ छन्ती बाबू गोपी माने कोन कोले आगे जेते बेले हजुरे आज्ञा एबे टेका पत्थर मार के भांगी पकाउ छन्ते आगे माठिया मानन को आगे कृष्णकर अत्याचार मुक्ति पाइबा पाई आगे गोपी माने जाउ छन्ते आगे यशोदा मां पाक ऊपर जाउ छन्ते बाबू कोला कानु पोसी धारी मर नीला रतन मथन माली नीला रतन तोर बिना धन माली मोर नहीं पूछे मन তোর বিনা ধন মালি মনে বোঝে कोला कानु पोसी धारी मर नीला रतन मथन माली नीला रतन তোর বিনা ধন মালি মনে বোঝে মনা তোর বিনা ধন মালি মনে বোঝে মনা झुरुचे যমুনা কূল झुरुचे কদম্ব মোলা ঝুলুছে যমুনার গোলা ঝুলুছে কদম্ব মোলা झुरुचे যমুনা কূল झुरुचे কদম্ব মোলা ঝুলুছে যমুনার গোলা ঝুলুছে কদম্ব মোলা তোর বিনা সিনা লাগে গুঞ্জবনা তোর বিনা ধন মালি বসে बाबू এই সময় আমার बाबू आगे गोपी माने कोन करले आगे कृष्णकर अत्याचार मुक्ति पाइबा पाई की जाउ छन्ते आगे यशोदा मां पाक ए मकरा আগো এ মকরো मकरा लो দেখো তো গুটে কথা জানলো না काना है केले রোজা ঘরর তে পুষ্ট हाय या दही गुरो যাহা খাইলা মোরছা সব ভাঙি দেলা ए मकरा या देखो তো রে মকরো तुम्हार भरता भी ना छोटा का ए मकरो टमाटर भी मोटा भी रे ए मां काना है केले दोई गुला सब खाई के ठिकानी कर दी छोटा का ए मकरो मोठा मोठी सब भांगी गई या मोरছা সব ভাঙি দেলা है वही के लाके पिठी में मिला जे बुझो हां
এ মকর মা তো বুঝে কথা রে তার ঘরে তোর কৃষ্ণ আমার নকা কৃষ্ণ এ মকর আমরা যদি হেনতা যেতে গরিব লোক হলে মান সম্মান নাই না তাকর ঘরে তাকর কৃষ্ণ আমার নকা কৃষ্ণ ডরি না আমি যদি হেনতা ডরমা বেলা ঘাটে গাধিনি পারু বাটে চালিনি পারু কানা করমা বলছে জিমা জিমা কহি এ মা গুটে কথা করমা জিমা এ যাও জিমা লড়াই কহে মা যাই ভাই খাই যশোদা কে জিমা লড়াই কহে বাজাই ভাই খাই যশোদাকে জিমা লড়াই ভাই খাই যশোদা জিমা লড়াই কহে বাজাই ভাই খাই যশোদাকে জিমা লড়াই কহে ভাই খাই যশোদা কে জিমা লড়াই কহে বাজাই ভাই খাই যশোদাকে ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନରୁଚଇ ପତି ବ୍ରହ୍ମା କେ ଜାଣେ ରତି ସୁଆଦ ବାବୁ ଓ ଯେପରିକି ବାବୁ ହଁ ହଁ ଆଗେ ମୂର୍ଖ ଲୋକକୁ ଦେଇ ଦରୁଚେନି ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ଦେଖି ବାବୁ ଅন্ধକୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇଲେ ବାପା ତମେ କୋଚକେ ଦର୍ପଣ ଦେখাবারে କାଣାରେ ବରଖାଟା বলবা ସତ କଥା ବାବୁ এক আসর পাবা মূর্খ মানকর আগমনে যদি বেদ পুরাণ আলোচনা হবা क्या কাଣା গুটে বেজিয়া গুটেবো বলবি ସତ କଥା ବାପା ହଁ। ଠିକ ସେହି ପରିକା ହଜରେ ପିତ ବିନାରୀକୁ ଆଜ୍ଞା ପତି ରୁଚେ ନାହିଁ ଆସିବ ବିପଦ ବାପା ଆସିଯିବ ମା ମାନଙ୍କର ନୀତି ଶିକ୍ଷା ବିପଦ ଆସିବ ଆସିଯିବ ଆସିଯିବ আর নারী মানଙ୍କର স্বামীটি ঈশ্বর স্বামীଙ୍କ চরণ লক্ষ্য দেবে মোর মা মানে গো নারী ମାନଙ୍କର ପତି ମୁକ୍ତିର ଦାତା ହେଲା ଆଗେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ବିନୁ ବାବୁ ମା ମାନଙ୍କର କଦାପି ମୁକ୍ତି କିଛି ନେଇ ନା ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ହଁ ଗୁରୁ ଏ କଲିଯୁଗର ମା ମାନେ କାଣା କରସନ୍ ବାବୁ আদরনি করবার না আরে কেন আলতি হর হে বন ঘাটর হর সে শিল্প মিস্ত্রি বনে নে বাবুয়া আর বড় ফটে হাঁটু পারি সবুদিন বইছে না সে গস্ত না আচ্ছা আচ্ছা মা মানে গোড়ে পুরো কার্তিক মাস এটা খুলে যাবে হ্যাঁ প্রকৃতির স্বামী দেবতা ঘরে অছন হ্যাঁ তাকু কিয়ে সাবানি কর সত কথা বাবু বন ঘাট কে দেখি কেন আলতি হর হে কেন আলতি হার দেখি তো সূর্য হে বলতে হ্যাঁ হ্যাঁ পুরো বাড়কে দেখা কেন সূর্য বলে তোমার ইয়ার কি কেন সূর্য হে হে সূর্য গুয়া লহরু তুমি গুফিরা নাগ নেতা হ্যাঁ বনালু ঘুরি ঘুরি গেলে বিস্ফোরণী পণ্য প্রকৃত হর ঘরে অছন মা মানে প্রকৃতরে হর মা মানে ঘর অছন্তি সেবা কর কহব তো মা মানে যেন মানে যাও গাছ হ্যাঁ হর কপ্তা খনে গিন দেবা কে দেখ মা গিন দেবা সত কথা বাবু ঘরে হছন হরকে তুমি যদি আগো যৌথ পেগমান ইয়া দেখো কপ্তা খনে এন দেব গঙ্কেই পাটো হ্যাঁ এ মা গো গঙ্কেই পাটো বলে নি কহনো আরে পাটো এন দেইবে শান্তা কথা গুরু আরে ঘেনো আমালতে পছে কর হ্যাঁ নাই কে এই সেবা ঘরে কর এ গলা কার্তিক মাসের কথা বাবু শুধু লক্ষ্মী মন্দির মা মানে অছন অছন্তি বাবু গুরুবার দিনে হয় গো হাগো আর শুক্রবার দিনে আর ছুয়া রহিব কলিযুগর মা মনকর লক্ষণ গুলি উঠে রহি গেছি আচ্ছা পহলা গুরুবার যেতবে পৌঁছিবা মা মানে কথা হেবে ইয়া পুলিশ পিলা সঙ্গে আগো যৌথ বেলা ইয়া কদের দি দর্জন দিব বলবে যা এই দিদি দজন কা করবা গা ইয়া আমার ছুয়া পিলা কুছুকে পিঠা দে হয় ইয়া দুই দলা রন্ধা বড়া কেতে করবি গো তোমার দর্জনে খাবো মুই দর্জনে এই বুধবার দিন আনমা বুধবার দিন আনবো যে গুরুবার দিনে দিহিলু গো খামা বসি কি খামা কবার তমনি করুন মুই পেগ মা জুই আছে নানি পাবি মেলা দেখো না বড় বড়টা কালকে মাল খেয়ে ভাঙিব কা খাই মাল খেয়ে মহালক্ষ্মী গো মহালক্ষ্মী খেয়ে বলতে যে হর বড় করিব যে দেখো না কদে লেন দিব আনমান মাগো বড় বড়টা আনবর বাটি বাটি হয় হয় আমার কুটুম ন কান্তি কি চিন হবো বুয়া দিন করে আর না বড়া কিছু নি করে হেনতা কথা হেবে মা মানে হেনতা মনুষ পিলা আর দিনা গুরুবার হবা সকালু কেড়ে সুন্দর ভাবে আগো ইয়া যৌথ বেলা খেতু বলদ বাঁধি করে বসে পড়ে পড়বো আমি চাকরি 10 মিনিটে পড়ে দিব তাহলে ভুকে দিবে কিনি
जनता 10 बजे पले आसबो सुफा कपड़ा खड़े दे देबे पार्टी देबो हाँ पिढ़ा गुटे पकड़ लेबे गुस्सा मुसामदार चौकी जीव चौक पर हाँ साष्टांग प्रणिपात हां से दिन तमे गाली हेतले भी हट्टे करबे अच्छा कथा नहीं होखेला भी कथा हेबे हां हाँ हाँ अरे जो हट्टे करबे अरे डलाइडे गजा फुलते जेनु हेला इंतरे भुजली गाना खुची देबे अच्छा अच्छा अरे काना चौकले अंतरा दे देबे यार यार के मस्ती बतो वाले चार टैग के तेरे नहीं बच्चा के यार मारुत बे नरे हुआ जावड़ा या कान कुनानी दोनों होएगो खौजा मन बेजा हाँ 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 शुक्रवार दिन होएगो आओ शुक्रवार दिन शुक्रवार होएगो अच्छा आरो दिन जदि शुक्रवार पहुंची आला बाबू हां घरे रंधा बड़ा व्यवस्था नहीं नो लाइन नहीं नो इनोसेंट चटकी जे जे गैस इंडक्शन चटकी जैसे चटकी जे गैस नहीं भरी पारो यहाँ 900 के तो आनला न हाँ कोचा काट आठ सब मछरी कानी पकाले न हां तो मेरा बुतरू छे हाँ हुनुस पिला जदि बढ़े पुरु का कबार छे आप चला जासी घर के बोले आसी बोलबो बोले अब नवरा टुना केतनो रंधा बड़ा नी हेबार ताल बोल ललो बाटर घरनो वा नला धरि करी कुदबा जे होय का हमर मानु वा एटा रंधा बड़ा है की वा नी कहना खाली पिटवार बाकी रहबा जनता डायलॉग गुला सुनावा जे परासी भरु गलो सत कथा बाबू सत कथा गुरु इटा हाँ हां हां এই হচ্ছে কলি যুগের মা মানক লক্ষণ বাবা अच्छे अच्छे गुटे गुटे সেই ন করে কি হে মোর মা মানে গো हां এতি লাই কহুছে হ্যাঁ নারী মানে আমার যে মা মানে অছন हां নারী শিক্ষা দে দেবো हां दिया है के কোন মরু সে যেতে বলকে हां हां दमा जा गया दमा दमा आ गया पूरा दमा हां हां हाँ बाबू हाँ दिया दमा जा गया गया दमा जेटा नि देले आपण देबे हला आपण नु कहे मो सुनु मोर देमु कोण मारू से जे परीक्षा आज्ञा हां हां शकुंतला को किछि आज्ञा नीति शिक्षा देथिले बेस बे बाबू सोचिनी पारु आज्ञा हरि भक्त हो सत्ता बाबू बाबू लिया नि पति पारु बाबू हो की परी बापा परे बसी मुनि पाखे सुता को बसाई क्षणे स्थिर करी मन ये सुने है बोलंती मालो तुआजी बंदे भूपति सावधान बंदे भूपति सावधान नाम दिया बंदे भूपति सावधान आगे झियो शकुंतला को कहउचंती हे मां शकुंतला हां हां तू एई ऋषि आश्रमर सुख छाड़ी की अच्छा 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 काली तोर शाशु घर को जीवा को पड़िबो अच्छा 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 काहे की बापा काहे की झियो जन्म आज्ञा पर घर घर को बाबू ओ आज्ञा झियोटे जौवन अवस्था पदार्पण कले हजुरे अच्छा 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 आज्ञा झियो को कहा जाए दुहिता दुहिता काहे की दुहिता कहा जाय आज्ञा काहे की बापा हो झियो उभय बाप कुल एवं ससुर कुल आज्ञा जो झियो हित साधन करे अच्छा ताकू कहा जाए आज्ञा दुहिता बाबू हो आउ कोन कहिले बापा काना नाम बिना केहू समुद्रे पसिले लोभई घोर विपद संसार सागर पाई मोह पुत एकमात्र स्वामी पाद एकमात्र स्वामी पाद रे भोला एकमात्र स्वामी पाद बाबू हो लक्ष्य देवे हे मोर मां माने गो हां हां आगे समुद्र को पार हेबा पई जे परे आगे गोटे डोंगार आवश्यक अच्छा ठीक सही परिका आज्ञा माने हां हां ए पृथ्वी पृष्ठ जो बही आसे जे आगे संसार रूपक सिंधु सिंधु आज्ञा ए संसार रूपक सिंधु को आगे मां माने पार हेबा पई बाबू अच्छा 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 कोन दरकार कौन आगे गोटे स्वामींकर पाद आवश्यक अच्छा 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 बाबू हाँ से स्वामी को आगे किपरि सेवा करिवे अच्छा स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म हे स्वामी पादे भक्ति अर्चनारे मोती अति तो करे वो कर्म असे तो करे वो कर्म रे भोला असे तो करे वो कर्म बाबू हाँ हाँ आज्ञा मां मानकर गति मुक्त दाता हेले स्वामी 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 सेवा बिनु मां माने कदापि आज्ञा गति मुक्ति नहीं न नहीं न गुरु नहीं न किंतु बाबू हाँ से स्वामींकर पाद होची
মা ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବାବୁ মহান মহান বেশ বেশ তেଣୁ କରି ବାପା হ্যাঁ হ্যাঁ মা ମାନେ আর କାଣା করবার কথা বাবু কাম করবার কথা আজ্ঞা স্বামীଙ୍କ ଖାଇବା ପରେ ତୁ ଖାଇବୁ ଶୋଇବୁ ଶୋଇଲା পরে ଶୋଇବୁ ଶୋଇଲା ପରେ ଝିଅ শরীর সয়লা পরে বাবু হ্যাঁ মা মানে কাଣା করবার কথা কাম বাবু করবার কথা আজ্ঞা স্বামীଙ୍କ ଖାଇବା ପରେ ତୁ ଖାଇବୁ হ্যাঁ হ্যাঁ ଶୋଇବୁ ଶୋଇଲା ପରେ ভুকা মরি যাবে তুমি যেন বুঝাউছ যে বাহ স্বামী যদি সম্বলপুর যাইছন বলা ইন দেখুথিবে বাস কেতেবেলকে খাইবে আজ্ঞা ସେ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ କହୁନି ବାପା তা ঘরে ছিল বুঝছ ভাই কা বলছে ବାବୁ হ্যাঁ হ্যাঁ ଏଇଆ ଯଦି ମା ମାନେ କରିପାରିବେ ବାପା আচ্ছা 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 ଗୋଟିଏ ସୁଗୃହିଣୀ ହୋଇକି বেশ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ନହିଲେ ବାପା হ্যাঁ কোন হবো আজ্ঞা দিবস ସତ କଥା ବାବୁ ତେଣୁ କରିକି ବାପା বেশ ଆଜ୍ଞା ମା ମାନଙ୍କର ଗତି ମୁକ୍ତିର ଦାତା ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ স্বামী ପିତା ବିପତ୍ତି ନିନ୍ଦନ୍ତି চোর নিন্দন্তি চন্দ্রমা ଚୋର କଣ କରେ ବାପା এবার চন্দ্রমাকে নিন্দা করে থাকে କାହିଁକି কাহিকি আজ্ঞা উচিটা তাহলে চুরে পারবা চোর ଆକାଶରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଉଇଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ଚୋରକୁ ଆଗେ ଚୋରେଇବାଟା ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ତେଣୁ ଚୋର ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ନିନ୍ଦା କରେ ଠିକ ସେହିପରି ଆଗେ ଗୋପୀ ମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି କଣ ଆଗେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଗେ ଗୋପୀ বেশ ବାବୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲେ ଆଗେ ତପି টপি ବାବୁ ও ଆସିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ও ବାବୁ হ্যাঁ ସେହି ତପି ମାନେ ଆଗେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହେଲେ ଆଗେ কপি କପି আজ্ঞা কপি সৈন্য হয়ে রামচন্দ্রকে সাহায্য করে আজ্ঞা ସତ କଥା ବାବୁ হ্যাঁ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ বেশ ସେହି କପି ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ହେଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପୀ গোপী ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋପୀ হ্যাঁ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନି ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ হ্যাঁ হ্যাঁ ବାଇକ ବାବୁ আচ্ছা ମନ କଣ କହୁଛି ରେ ବାପା কোন কହୁছি ପିଲାଏ ମନ ଟିକେ ଲଗରେ ବାପା ଆରେ ଦେଖ ତ ରେ ମୋର ମାୟାର ଧାରେ ବାବୁ আর କେନ୍ତାକୁ କି ମରୁଛେ ଦେଖ ରେ ମୋର ମାୟାର ଧାରେ গোপে মরুদে ବାବୁ হ্যাঁ ଆମେ କାଣା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା আয় ମାନେ কইছো আজ্ঞা মানে ମାୟା ରୂପକ ସଂସାରରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଘାଣ୍ଟି ହଉଛୁ ঘাটি ବାବୁ হউଛୁ আজ্ঞা ই কুটুমার লাগে ঘাটি নি হেলে মিনি চলু গুরু আর কাଣା କରୁଛୁ কাম কইছো আর ভল ভাতকে ছাড়ি দেই করি ভল ভাতকে দেখ তো খরাপ বাটে যাউছে বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ আমার আজ্ঞা হ্যাঁ অলার সমানার্থী বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ আগর মধ্যে অনেক টঙ্কা প্রদান কলেনি ଆଉ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦେମୁ ବୋଲତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ବାପା ବାବୁ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ନାରାୟଣ ଆଚ୍ଛା 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 ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦୀ କବାର ଏଇପରି ହରି ଭକ୍ତି ତାଙ୍କରି ମରଣ ଥାଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦୀ କବାର ହରି ହରି ବୋଲା ଆଉ ରେ କବାର ହରି ହରି ବାବୁ ହଉ କାଣା କରୁଛୁ ଆମେ କାଣା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ବାଟକେ ଛାଡି ଦେଇ କରି ଖରାପ ରାସ୍ତାକେ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ବାଟ କେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ବାଟ ହଉଛେ ବାବୁ ହଉ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଆଚ୍ଛା এটা হচ্ছে আগে ভালো রাস্তা ଭଲ রাস্তা আଜ୍ଞା আর খারাপ রাস্তা কেনটা বাবু কেনটা আଜ୍ଞା খারাপ রাস্তা হলা বাবু হত্যা মিথ্যা দাড়ি চুরি বেশ এটা হচ্ছে আগে মানে খারাপ রাস্তা ଖରାପ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା যদি আগে আমি খারাপ রাস্তা যিমা বেশ বেশ কানা হেবা বাবু অমনিষ পাল্টি জিমা গুরু সৎ কথা বাবু আর দেখ তোরে তার করম দশা করিয়া 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 করম দশা করিয়া করিয়া দুইটা মুঠা করিয়া করিয়া দুইটা মুঠা দেখ তোরে তার করম দশা করিয়া 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 দুইটা মুঠা দেখ করে তা করম দশা করিয়া করিয়া দুইটা করিয়া করিয়া দুইটা মুঠা বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ কোলা মুসা কেনটা বাবু কেনটা আজ্ঞা কোলা মুসা হলা আজ্ঞা রাতি রাতি আচ্ছা আর ধলা মুসা কেনটা দিন ধলা মুসা হলা আজ্ঞা দিন দিন ওলা মুসা এবং ধলা মুসা কাঁ করুছ করতো আজ্ঞা আর কুটু কুটু করে কাটি দেউছ বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ আমার আয়ুষ কর্ম সত্য
ପଟେ ଯାଉଛେ बाबू जदि आगे हमर गोटे दिन चली गला बापा 120 बरस दिने कटि गला आज्ञा आगे हमर आयुष आगे दिने कटि गला आज्ञा सरी गला बापा केभे करा 120 बरस पले जे आमे भी सोरनी पेवा हो आज्ञा तेणु करी बापा हां हां जेते दिन बंची थिबा आगे माने अच्छा किसी भल काम करमा बाबू अच्छा काहे की जदि भल काम करि थिबा आगे माने भल मनुष्य तो होई पारमा गुरु भल मनुष्य होई पारमा अच्छा बाबू हां धन जीवन जौवन आगे होची ओढ़े दिन आज्ञा आइ जीवन अच्छे आइ हम आसी कुआपाली के पाला परिवेशन करियो गुरु सब कथा बाबू काल की हमर सब पुड़ै दिबे हो तेणु करके बापा जीवन रो खेणस्ते गुरु हो बाबू हो एबे हला कोन आगे गोपी माने जेते बेले हजूर कृष्ण को चोर बोले के निंदा बायना करू अथंती आगे एबे गोपी मान आगे कोन करले आज्ञा कृष्ण को चोर बोले की निंदा बायना करू छंद अरे भाई माने हां भाई अरे भाई रामो अरे भाई मधुमंगल भाई रे कौशिक देखो भाई माने गोपी माने आजी मानी कटक अभियोग करी आसिले मु कुआडे चोर बोली भाई रे मु तो होची राजा घर रो पुओ आम घर कोन ताले भाई माने देखो आज जो नचरे के अपमान पाइला निश्चय चोरी करिबा किंतु भाई माने संगरे मैत्रन को लेके जीवा हे मैत्रे नमस्कार मैत्रे नमस्ते आस्ते ठीक समय न पहुंचियाला मितो इटा चाहा टिके मेर दमा कुकुर प्रेशर ती बोले जा प्रेशर कुकर कुह प्रेशर कुकर मु कुकुर प्रेशर बोल देते चाहा टिके मेर दमा सखा जाने पूर्ण चाहा का पीलो सुनिया सो ए सखा में मैत्रे सखा और काम उचन दासी मने गंजो मितो गोपी मने हां काम बोलचन चोरा बुलचन कृष्ण बुलचन पुष्ट के चोर बचन एन गोपी अरे सही विशाखा मैत्रे विशाखा कहूचे बड़ी बड़ी कथा भाषण मारुचे आ तार दही पातला दिवटिया बाण न रखिले तुमा चलो जी मां चलो जीवा चलो ए माथा मने ताले मैत्रे काना कर्मा मैत्रे ये सखा आ दही गुरो चुरे मां केंदा कर्मा आ दही गुरो खैने पालना सब खदगाटे रखिले मां गोरिया मठिया सब कुरकुटी कर दमा भागे न मां हीड़ा फटा जहाज रबिया साड़ी बहुत साड़ी कॉटन साड़ी सब पुड़े दमा रुबिया हां रुबिया साड़ी है दमा आरो चुरी झाड़ा बसिन मां अरे कोन कोन हेडे कबा तो लाज लगने मूर्ख जहा के लगवा से गुटे आड़ बैठन निकि मा मोरा क्वार्टर हां भाई हां ए सखा बना देखा ओरे गुरुजी मा विशाखा कहतिला तो विशाखा चाल तोरे विशाखा का चाल तोर दही पातला दही पातल सुनले ता बोलो ए समय कृष्ण आज्ञा गमन करिले विशाखा घर को आज्ञा जीवा जे बोइले सखा मानंकु नेन करिले तमाना सखा कुहरे जाई मिले बहाना बाबू आज्ञा कृष्णचंद्र कौन कले मैत्रे देखो ये तो विशाखा घरे पहुंची गला बुआ विशाखा घर आइटा बुआ घर बोले बुआ हाथ मारी देले खर्ची पड़ी जीवो खसी पड़िबो खर्ची पड़े मु खर्ची पड़ी जाऊ ए बुआ इंदिरा आवास बोले जे की रखा कलोनी आज्ञा प्रधानमंत्री ए बुआ गोइटा फेर गुटे पागु न नरेंद्र मोदी वोट पाले है ए विशाखा अंदा भोटे मने जे भितरे अंदा करते कलर बुआ गो के मिस्त्री रे बुआ हां ए सखा माने या दही पातल के न रखी हे मैत्रे देखो आमे सब दिन चोरी करी आसुछु
ଆମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିବେ ଟିକେ ଦେଖା ଦେବେ ଟିକେ କର ମୈତ୍ରୀ हरा पर पटिया हेली दिसबार जी हां पर खावा ले नाक के खुला कर गिरे छन या पहला कका कटी खुला पे हमें झरका कबाड़ सब खुला ही जे हमें जदी पसी जी मां केना सिले गोपी माने 16 70 वाला खाता कलम थोड़ी जीवा हां से माने जे पसी के हमको जे बांधी देबे छ लोग का करमा में का करबा पहले बुद्धि करो पहले सखा हां तुम्हें पहली पड़ा के देखी तुम्हें ऊपर पड़ा आ मुई बन पड़ा तुम्हें हां स्कूल पड़ा सखा तुम्हें ना देखु तो मितो हां तुम्हें बाडू में था ঠিক ଅଛି মৈত্ରୀ मुई आरती ऊपर टिके देखी घर कुटान देई रे बुआ आरती घर केवल खाली बैंड छै न बॉल नहीं न घर किछि ने न ऊपर खाली बैंड मुडे छै रे बुआ बैंड बॉल नहीं न केन मिस्त्री घर बना रे भैया खपलो कइन न लाजे हां सखा हां মৈত্ৰী हां मितो କେହି ନାହାନ୍ତି किहरी नयता सुवर्ण सुयोग हरांतु न बंधुक गण ବନ୍ଧୁଗଣ बंधुक गण तुम सदा लगने उल्टे को हाय हाय हाता कहि हेसी तमे नुनकिया तुम जेन के या सखा जेते शीघ्र पारजो हमें दही गुरा फेगिर पलो हां मितो କିନ୍ତୁ ମୈତ୍ରୀ मितो ଦଧି ଭାଣ୍ଡଟା ବହୁ ଉଚ୍ଚର ଅଛି କଣ କରିବା आई उपरा उले जान हां मुई आला बेनु ठोकौ जे हर साल के गुठे न खाली आ खुरी गिना चाह के दिले तू आई जे ना अच्छा बोले उपरा उले ने चल के आर बुद्धि रे केन गोपी बुद्धि अरे आमर भी बुद्धि होचे तोर पहले ना कोढ़ा बन ले बैग पासे आओ केंदार खाबो ए भाई सुन एती जदी मिर्चार पेन थिले जदी गुली गुली भरी छ वर्षा ना के आ आखी पल्ला वर्षा कोचो मरबू एक बार मिर्चा जल्दी रखी देबे हां नी कहनो रे बुआ फान कला मुसा फान कली जानबो हां मुई ମୈତ୍ରୀ मरी दिनी न बुआ इहादे କଣ କରିବା इना आरु हमें चुरे तू सखा आके 12 वड़ा मागमा 13 वड़ा मागमा चौकी टेबल के देबा हमको ये देखले तो जनता दिसु जो बुढ़ा तो आए माने सियाला आलू में काटी की हमर सब किरो हमको देखले फोटो पाटो पिटबे आ बांधबे गस्तले बांधी के रखबे काना करबा के बुद्धि करू ହଁ मोर पीठी तुम्हें ठाड़ो ଏ ପୋଲିଓ କଣରେ पुलियो गोर केते कैपेसिटी तमन जान मारते दुई गोड़ बरकस थिले मुई केनो तमर संगे आइती दिगे मुई तो बलांगी नथि ती दादा आइ गिरिया गुटे गोड़ हेते लगे जह दादागिरी करी बथिन गुटे गोड़ पुलियो हे गेला ସତ କଥା ବାବୁ धान बुझु देन ओहर असार श्रावण 12 मास ये देखो धान जी ତାହେଲେ ମୈତ୍ରୀ सखा मोर ऊपर ତୁମ ପିଠି ଉପରେ ଚଢିବି गाकी लाइन करो गोपी माने गाड़ी करी फिरी उतर चलो आज एते शीघ्र पाटो फिर पलामा चल 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 ଥିଲେ रे बुआ बिछना पड़ी न माछी आला हुदा हुदा ଅଲକ୍ଷଣୀ ଗୋପୀ ମାନେ गाम में टट्टा फोटो होते हो ମତେ ଚୋର ବୋଲିକି ନିନ୍ଦା କରୁଛ हसबैंड के देखला कि नहीं हो ताले हम घर को काहे के आसीतिला ତୁମ ଘରକୁ ମୁଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି हां ତାହେଲେ ଗୋପୀ ମାନେ କଣ କରିବ तुमको बांधी रखबो ମତେ ବାନ୍ଧିବ हां ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାନ୍ଧ या गोपी माने क्या मिटर कहां कुजन नाजी टुके मुनिस पिला के ए बुआ कोलो या मते गुटे गुपी ते कुदाला हो मुई बन बन अरे बन गुड़गुड़ला अंदर गुड़गुड़ी वाली मुई वाह घंटा गोपी माने कुदासन बोले मुनि जेंथे राजम में टट्टा गुटे छे बांगरीटा ए बुआ तार घरे तार राजम किया राजम ले हां ଆଜ୍ଞା ଗୋପୀ ମାନେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା କଲେ କଣ बाटे गला के पदम पूर्ण ढवागुर सिनेमा ढवागुर खामा ढवागुर ढवागुर तो पाबो ढवागुर था हम ढवाग जो दिमा जो पलो न ये बुआ ଆଜ୍ଞା ଗୋପୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ହଜୁରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯଶୋଦା ମା ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ବାପା ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ବାଣୀରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିପରି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଯଶୋଦା ମା ଗାଇବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଣ ଦେଇ ଯେ ଗୋପୀଏ କଲେ ଗମନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଣ ଦେଇ ଯେ ଗୋପୀଏ କଲେ ଗମନ ବାନ୍ଧିଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଶୋଦା ମା ପାଖକୁ କରିଲେ ସେ ଯେ ଗମନ କରିଲେ ସେ ଯେ ଗମନ କରିଲେ ସେ ଯେ ଗମନ ସେ ଗମନ ରେ କରିଲେ ସେ ଯେ ଗମନ
କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ହଜୁରେ ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯଶୋଦା ମା ପାଖକୁ। ମା ଗো କହୁଛା ବହୁତ ସଡା ସବୁଦିନ ଏଠି ଗଜା क्या तोर भैंसी बहुत सडा हराम ज्यादा तोर लगी मैं वाला घटा घटी हुचू आज बैठता न बहुत के नार गला रे नथर रे मा गो आगो सुना जहार घरे तिसी चिंती में त लागु थी न यार मा गो ओ बिहागर मा गो जहार घरे सुना दिबा है ऑनलाइन का पिनबा तोते का लगी फिजल थाती मा गो अपना पदम पुन में दे चली जा मा गो ए मकरो जो जिमा जो गजा क्या तार भैंसी हैं चलो ए मकरो ओ मा गो यहाँ से पुष्ट के बांधुकरी चाहू तू तुम्हें सुरली पे आवा गजा क्या तार भैंसी बुडू न रेगा गुहरिया तलियन चलो मा गो तार भैंसी हेलो जसोदे आगो जसोदे कण हिची गोपी माने देखो यार गो कण हिची कौन होइची तुम गेल्हा प्रो कृष्ण चंद्र वस्त्र चोर लवणी चोर कण करिची देखा तो गो बांधी राखी बांधी के डाके तुमे सत कहूछ गोपी माने सत कहूछ तुमे पुनी मो पुआ को बांधिच देखो गोपी माने मु भलो भाबरे कहूची मो पुआ मो घरे सोईची तुमे पुनी मो पुआ को बांधिच बोली कहूछ अगो तुमको लाई ने हमको शरम नहीं मां गो देखो तो मकरो दह बांधी करी एई छु घरे होचे देखो तो ना गोपी माने मो पुआ तो खाई पी पलंकर शयन करिची मां गो तते लाज माने रे पियाजो देखो तो रे जदी भी तुमार पोस्टी मो पलंकर शयन करी अछि जदी मो पुआ मो घरे थिबो मु डाकिले आसिले कोन हबो कौन तुमरो हबो हमरो हैं कौन हबो तुम्हारी अंटा कोटा हबो हटा काटी सब बेटा डाको कहला बोले नहीं पारा का देखा डाको हराम ज्यादा के ठीक अछि मु डाकुची अरे पुआ कृष्ण मालो अरे पुआ तते परा गोपी माने बांधी चंती कौन ହେଲା ମା ए गोपी माने कोन कहउचंती सुन ମତେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁନିଆରେ हो এই দুনিয়ারে মা পরি কিয়ে সে হব অবুঝা পুয়ার অবুঝা বুঝাই দেব অবুধা পুয়ার অবুধা মনা বুঝাই দেব এই দুনিয়ারে এই দুনিয়ার পারি কিয়ে সে হব অবুঝা পুয়ার কিয়ে মিঠা কথা কহি কিয়ে দেব রে খুয়াই কিয়ে মিঠা কথা কহি কিয়ে দেব রে ধুয়াই কিয়ে মিঠা কথা কহি সদা দেব রে খুয়াই কিয়ে মিঠা কথা কহি সত দেব রে ধুয়াই নানা ভয় গীত গাই মন মোহিবা অবুঝা পুয়ার দুনিয়ার বাপা अच्छा মা বাপা ঠারু আগে বড় দেবতা হজুরে नहीं नो आ गया স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আগে ত্রিভুবনের আগে কেহি নাহান্তি কাহিকি বাপা অটন্তি পরম গুরু পিতা মাতা খেল হি দীক্ষা আকাশ বড় পিতা মাতা বড় পৃথিবী অপেক্ষা
क्या हेला जी बाबू काहीटे आज्ञा माँ बापा ठारू आज्ञा बड़ देवता हजूरे अच्छा स्वर्ग मर्त्य पाताल आगे त्रिभुवन रे आगे किहेने नबा नैन आज्ञा ना हंती आज्ञा क्या हेला जी बाबू काहीटे आसीब दीपद विपद आसीब आज्ञा माँ बोलिबार दुईटी अक्षर कहा के ने ओटे जणा मारना सिना खण मधुर लो मीठा महु कुसेर पना आहा मीठा महु कुसे आहा मीठा महु बाबू माँ बोलिबार दुईटा अक्षर कहा के नहीं होते जना मार ना सिना खण मधुर लो मीठा महु कुसेर पना बाबू ओ मान ना आज्ञा माने एंता मीठा अच्छा तार ठानु मीठा आगे दुनिया रे किछि ने ना बाबू नहीं ना गुरु नहीं ना बाबू ओ कुसेर को जो घोड़ा रे आगे पेड़ी ले जो पोना बाहर केंता मीठा लागे बहुत मीठा आज्ञा आ मारना आहुरी मीठा आज्ञा बाबू ओ मारना टा संसारे मीठा मारना टा संसारे मीठा रे मारना टा संसारे मीठा संसारे मीठा रे बाबू हाँ मारना ज्ञानता मीठा बाबू आहा की मुखर कथा गुरु हाँ 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 बाबू ओ तार ठानु बाबू मीठा आगे किछि नहीं ना आज्ञा नहीं ना तेणु करी की हाँ बाबू ओ मार ऋण को क्या बात किए पासुझीबा अछि रे कहा सहस जहाँ पाई तुई दुनिया देखिलु ताकु तू देउछु कष्ट बाबू जेन माँ बाबू हमको 10 मास 10 दिन गर्भरे धारण करिकी जन्म देइछन बाबू ताहाको काना कला वृद्धाश्रम रे छाड़िलु केते निर्यातना देलु वृद्धाश्रम रे छाड़ेलो केते निर्यातना देलो वृद्धाश्रम रे छाड़िलु केते निर्यातना देलु वृद्धाश्रम रे छाड़ेलो केते निर्यातना देलो মনরে বহিরস কেবে বুঝিব রে এ মଣିষ 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 মারে ঋণাকু কিয়ে বাসুধিব মারে ঋণাকু কিয়ে বাসুধিব অছিরে কাহা সাহস যাহা পাই তুই দুনিয়া দেখিলু পাই তুই দুনিয়া দেখেলো মনরে বহিরস বৃদ্ধাশ্রমরে ছাড়িলু কেতে নির্যাতনা দেলো বৃদ্ধাশ্রমরে ছাড়েলো কেতে নির্যাতনা দেলো বৃদ্ধাশ্রমরে ছাড়িলু কেতে নির্যাতনা দেলো বৃদ্ধাশ্রমরে ছাড়েলো কেতে নির্যাতনা দেলো মনে ভরি কেতে দিল
ଆମକୁ ଛୋଟ ଠାନୁ ବଡ କରିଛନ୍ ବାବୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର କାଣା କଲାରେ ବାବୁ ଆମେ ବୁଢା ବେଲେ ଭାବେ ନା উনি পত্রাবান গুরু ইহা দেখা ହଁ হ্যাঁ କେନ୍ତା କରୁଛୁ এ বানি কহন গুরু ଯେନ୍ ମା ବାପା ବାବୁ ଆମକୁ ଛୋଟ ଠାନୁ ବଡ କରିଛନ୍ ছোটখানু বড় কইছন মাড বহি ନିଜେ ନି ଖୋଇକିରି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମକୁ ଖାଇବାର କେ ଦେଇଛନ୍ ବାବୁ হ্যাঁ ଆମେ କାଣା କଲା ଯେତେବେଳେ ବଢ ହେଇଗଲା কানা কলা আজ্ঞা ଏକ ଚକେ ରଥ ଚଲୁଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଚକା ଡଲା এনি চকে রথ ন তলিলা প্রভু ভক্ত ভাবকে বানিছ শূন্য ভেলা ବାବୁ ও ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକଲା ଥିଲା হ্যাঁ হ্যাঁ মা বুয়ার কথা মানুছ না এ বাবু তোর মামু ঘর জিবুরে সকাল কইনি পারে গাদি বুড়ি গিরে রেডি সত কথা বাবু ইহা দেখা এ বাবু তোর মামু করে পড়িছে জানি হয় বা মোর সাত কালু হেলা ফুট কলে ন নিজবার আজ মোর মা ইটা নি কহনা বুয়া সত কথা বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু ও ଆଉ କାଣା କଲା ବାବୁ কানা কলা গুরু ଆମେ ରହିଲା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଘରରେ মা বুয়া রইলে মাটির কোয়ার্টারে মা বাପାকে ମାଟିର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଜାଗା ଦେଲା জাগা দানা ଆମେ ଖାଇଲା HMT ଚାଉଳର ভাত মা বুয়া খাইলে রিলিফ চাউলের ভাত বুড়া 5 কেজি চল্লি পুরে তোতে বেল বুড়া দেখো কেটা ভাত খাইছু রে বলবা বুয়া সেন বুয়া কহ কাটে ইঞ্চ হো ঘরকে সত কথা বাবু হ্যাঁ ଆଉ କଣ କଲା ବାପା কানা গুরু ପୁଅ ଯଦି ଆଗେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରୁଛି ଆଗେ ବରଗଡରେ হ্যাঁ বুড়া যদি ভাবলা ବୁଢା ବାପା ଭାବଲା হ্যাঁ মোর পুহন্ন তো রহিল না মাসে গায় ন ହଁ जैसी बरगढ़ हेलना वाला खुदे बुढ़ा जीवा उतरवा बस ती जीवा आरो हां गवर्नमेंट गाड़ी थी एकरी जनता जीवा के बाद ए बुआ उठू गाल पुता भाषण देखिन को आला न मोरी हां जड़ा गय न पेंडी पुल्ला हता बुआ कह का आरती ऊपर थगिर कहतुबा तोर बुआ आला न देख बोलतो मनुष्य के ସତ କଥା ବାବୁ है बुढ़ा मैट बुही करी चाकरी करी के लागे जेते ले बरगढ़ रोजे है टुकलीर बुआ देइथरा बार पैसा दिरा दे पाठ पढ़ला जे पिला ସତ କଥାରେ ବାପା देइथिबा ଆଗ କାଳରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଟଙ୍କା ଏତେ ଶସ୍ତା ନଥିଲା ବାପା ଗୋଟେ ଦିନ ମଜୁରୀ କଲି କରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା 10 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା बाबा माने बहुत कष्ट करिछन आमे इहादे सस्ता আছে पैसा আমন ন ସେ 10 ଟଙ୍କାতে ଆଜ୍ଞା ମାନେ पाठ पढ़ैछन कुटुम चलैछन हाँ। हां बाटुम चलैछन हाँ। कुटुम बेला पिला माने बाटुम बेला टिकन बना गे ସତ କଥା ବାବୁ तमा के नहीं ଆଜ୍ଞା ଏତି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯେନ୍ ବାପା ମା ଆଜ୍ଞା ବଡ କରିଛନ୍ बेस ତାଙ୍କୁ ସେବା କରବାର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ धर्म आगे आमे जदी मां बुआर सेवा करमा ଆମେ ଯଦି ଆମର ମା ବାପାକୁ ସେବା ନି କରମା हमर पो भी हमर सेवा नहीं करे गुरु ସତ କଥା ବାବୁ এটা ওলটা বৃক্ষ है गुरु हाँ। आमे जदी मां बुआर सेवा करमा हमर पो माने भी हमर सेवा करबे ସତ କଥା ବାବୁ खाবার पीबार के देबे ତେଣୁ କରି ବାପା हो আর কাଣା କରିଛନ୍ ମା আছে আর খাই নথিলে যে খুয়াই দিয়ে যে শুয়াই দিয়ে তা কোলে আহাকে বিভাগে মাতুন্ড কথা মনে মোর সদা ভাবে আহা মনে মোর সদা ভাবে বাবু প্রত্যেক মা বাপা আজ্ঞা মানে हां हां প্রথমে নিজের আজ্ঞা পুয়া ঝিଅକୁ খাইବାକୁ ଦେଇକି आहा की दुखर कथा गुरु তারপরে আজ্ঞা নিজে খাইছন বাবু हां हां ଆଉ କଣ ଅଛି কোন আছে আর রোগরে পড়িলে কান্দিলে মুহিজে আখিরে সাবহে লুহ এ সকল কথা যে লাগে তা চিন্তা সামনে উঠে যে মোহ আহা সামনে উঠে যে মোহ আহা সামনে উঠে যে বাবু हां ଆମେ ଯଦି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା आहा मार उस्तार ने ना आना जाना डॉक्टर खाना मुड़ा बैठिबार पो केनता हवा काना हवा बोली डॉक्टर के पचरू थुबा नती ଫ୍ୟାନ ମୋର ପୁଅ କେନ୍ତା ହେଇଯିବା केनता ହେଇଯିबा आहा की दुखर कथा गुरु ସତ କଥା ବାବୁ आहा ଆगे ଏନ୍ତା ଉପକାର କରିକି ଆଜ୍ଞା ମା ବାପା ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ବଡ କରିଛନ୍ बड़ करिछन आज्ञा ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସେବା ନି କରମା ବାବୁ नहीं बाध्य सेवा कर्मा गुरु ସତ କଥା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ कौन ତେଣୁ କରି ହଜୁରେ आहा ଆଜ୍ଞା ଗୋପୀ ମାନେ କଣ କଲେ ବାପା कौन କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନଚିହ୍ନିକି ବାପା ଏବେ ଚୋର ବୋଲିକି ନିନ୍ଦା ବାଜଣା କରୁଅଛନ୍ତି ରେ ବାପା हां 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 জয় জয় হরি হর মন বাঞ্ছা পূর্ণ কর হর মন বাঞ্ছা পূর্ণ কর জয় জয় हरे हरा मन वाचा पुण्य करा हर मन वाचा पुण्य करा মান কর্ম ন বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হেউ জয় জয় हरे हरा मन वाचा पुण्य करा हर मन वाचा ତାଙ୍କୁ କରୁଣା କରନ୍ତୁ ସେହି ମହାବାହୁ जय जय हरे हरा मन वाचा पुण्य करा हर मन वाचा पुण्य करा ଏହିପରି ହରି ଭକ୍ତି
চিত্তে মন রহি হাও জয় জয় হরে হর মন বাঞ্ছা পূর্ণ কর মন বাঞ্ছা পূর্ণ কর সদা কুশলে রখন্তু সেই মহাবাহু জয় জয় হরে হর মন বাঞ্ছা পূর্ণ কর মন বাঞ্ছা পূর্ণ কর বাবু আগে গোপী মানে যেতেবেলে যাইছন্তি আগে যশোদা মা পাখকু বাবু মালো তাহলে মা গোপী মানে কোন কହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଚୋର ବୋଲୁ ଅଛନ୍ତି ତତେ ଚୋର ବୋଲି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ରେ ପୁଅ আগো গয়া খিয়া কেন ছিলারে কুসুমতলা বাহারলা যে হইল লক্ষণী গোপী মানে এ ভোসড়া হ্যাঁ এই দেখো ମୋ ପୁଅ ମୋ ଘରେ ଅଛି। মাগো কা খনি রে ভোসড়া তুমি মতে চিহ্নি পারু না কে রে যা কে রে দেখো রে পাশে যা গোপী মানে 1600 হস গোপবালি মতে বো ইলে তো পকরে মতে বো ইলে তো পকরে কুসুম পুরা ইবিয়াস ওরা ভক্ত বেসাস হইল গোপী মানে কৃষ্ণ এ গয়া খিয়া কেন ছিলারে তুই ভোস মতে চিহ্নি পারু না এ মা এবে না গাড়ি কি গলা না তো এ মা গো পেট পেটু অলক্ষণীটা অলক ছড়ি নি বলবো হইল এড়ে বড় সভার মতো অপমানিত করুছ অপমান না তোর নাক কেড়ে ছিনি দেখবার ভোস ছড়া হাতের গুণ কইছো হইল কাহিকি মরি মতে চিহ্নি পারু না আগো কাল চিন মুখ পেট দেখতো ইয়া দেখো তো এ বাবু কৃষ্ণ ইয়া গুটে কথা সেবেলা কেনতা থিলু দেখতো পেট পেরু না থিলু ইয়া দেখ কেড়ে দিছি তোর নাক দেখ রে মা গো এতি লাগি চিনি নি পারবার না এ মা গো অলক্ষণী ইয়া রিসিমি গুটে ভোস হইল গোপী মানে মোরি সেবা করিবা পাই পর তুমি গোপী হইছ মা গো কৃষ্ণ মায়া রে আমরা গোপী মানে গোপী যাইছো গো বাবু কাহিকি গোপী হইছ জানিছ মা গো কা হলা দেখো বস টিকে বাবু এ মা গো আগো সুকর্মে সাধু সঙ্গ পাই কুকর্মে অসাধু মিলাই কুকর্মে অসাধু মিলাই কুকর্মে অসাধু মিলাই নিরত কুসঙ্গ মিলনে কুকর্ম করে দিনু দিনে বাবু সুকর্মে সাধু সঙ্গ পাই অসাধু মিলাই লক্ষ্য দেবে মোর মা মানে গো সুকর্ম মানে হেলা আজ্ঞা ফল কাম কর্ম আজ্ঞা ফল কাম কেনটা বাবু সন্ত কবি ভীম ভোজ আজ্ঞা দুই পদ প্রমাণ দেলে বাবু হস্ত তো পবিত্র হেব কি রে ভাই সৎপাত্র রে দান দেলে এ পিণ্ড তো পবিত্র হেব কি রে ভাই পাতর স্নান কলে বাবু লক্ষ্য দেবে হেমর শ্রোতা মন্ডলী হস্ত পবিত্র হয়ে আগে সৎপাত্রে দান দেলি আচ্ছা 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 সৎপাত্র কেনটা আগে মানে সৎপাত্র হেলা বাবু 5টা জায়গা কেন কেন জায়গা আজ্ঞা এক হেলা অগ্নিকুণ্ড ଯେଉଁଠାରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯଜ୍ଞ ହଉଥିବ হ্যাঁ ଘୃତାହୁତି ହଉଥିବ বেশ ସେଠାନେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମ ଯଥାଶକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା আচ্ছা 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 ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଯେ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା 2ଟା ହସ୍ତ ଦେଇଛ হ্যাঁ ଆଜ୍ଞା ହସ୍ତ ପବିତ୍ର ହବା বেশ ବାବୁ হ্যাঁ 2 নম্বর জায়গা কেনটা কোনটা আজ্ঞা 2 নম্বর ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯୋଗୀ ତୁଣ୍ଡ হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗୀ ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା বেশ କାଁ ହେଲା ଯେ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ମାନବର ଧର୍ମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା বেশ যদি আগে কিছু অতিথি মানুষ আগে খাইবাকু দেবা হ্যাঁ হ্যাঁ আগে আমার হস্তর আগে পুণ্য হব পুণ্য হব আজ্ঞা
তিন হলা বাবু ঔষধালয় বেশ আগে যেখানে বাবু ডাক্তারখানা আছে হ্যাঁ সে ডাক্তারখানার আগে মানে আমি সমস্ত চিকিৎসা করে হউছু হ্যাঁ আজ্ঞা সে ডাক্তারখানা উন্নতির লাগে যদি আগে আমার যথাশক্তি দান পুণ্য করিবা বেশ আমার হস্তর আগে পবিত্র হবা বাবু আচ্ছা 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 4 নম্বর হলা জলাশয় হ্যাঁ আজ্ঞা পুষ্করিণীর আগে আমার সমস্ত আজ্ঞা স্নান শৌচ হউছু বাবু হ্যাঁ সে পুষ্করিণীর উন্নতির লাগে যদি আমি কিছু না কিছু দান পুণ্য করি পারমা বেশ এই হস্তর আগে পবিত্র হবা আচ্ছা 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 আর গোটে জায়গা কেননা বাবু আর গোটে জায়গা হলা আগে বিদ্যালয় বেশ আগে বিদ্যালয়ের আগে সমস্তঙ্কর পুଅ ঝিଅ মানে আগে পাঠ পড়ি কি আজ্ঞা বিদ্যালয়ের হচ্ছে আগে গোটে মଣିষ তৈরি কারখানা আচ্ছা এই বিদ্যালয়ের উন্নতির লাগে যদি আমি কিছু দান পুণ্য কর্মা বেশ আগে আমাকে ভগবান যে দিয়েছেন জড়িয়ে হস্ত আগে হস্ত পবিত্র হয়ে থাকে ଆଉ ହସ୍ତ ଅପବିତ୍ର ହୁଏ କେନ୍ 5ଟା ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ কেউঠি আজ্ঞা ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବି ହଉଛି 5ଟା ଜାଗା বেশ এক হচ্ছে ଆଜ୍ଞା ପୋଷା হ্যাঁ 2 ହେଲା ନିଶା আচ্ছা 3 ହେଲା ବେଶ୍ୟା 4 ହେଲା ହିଂସା হ্যাঁ ଆଉ 5 ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମକଦ୍ଦମା আচ্ছা 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 এই 5টা জায়গাରେ যদি ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଅପବ୍ୟୟ କର୍ମା ବାପା আগে আমাকে ভগবান যে দিয়েছেন 2টা হস্ত হস্তর পবিত্র হই থাকে তেণু করি বাপা বেশ আগে যেহেতু ভগবান আগে আমাকে অনেক জন্মর পুণ্য ফলের আগে মনুষ্য জন্ম দিয়েছেন হ্যাঁ আগে সবু বুঝিবারু আগে মনুষ্যর নাম মানব বাবু যদি আজ্ঞা ফল কাম কর্মা বাবু আমার নিশ্চয় উন্নতি হবা বাপা বেশ বেশ তেণু করি কি হইল গোপী মানে হইল গোপী মানে আজি দিনঠু এপরি ভুল করিবনি বুঝিল ସବୁ ଜାଣିଲୁ ନା ମାୟାବୀ କୁଷ୍ଠ ହନି ମାନେ ଏ ବକ୍ର ଏ ଘକେ ଜମାନ ଭାଇ ଘରକେ ଯୋଉନ ଭେଇଆ ତମର ଘରେ କି କି ଅଛନ୍ ହରଗା ଏ ମୋଟ ପો ଥିଲା लो ତମର ପୁଅ और तुम्हारे घरे के थिला ଆମର ଘରେ କେହନେ ন ଯେ तुआ कहीं गले अपना लडू के गले जे केन लडू तमिलनाडु हां তামিলনাড়ু রে তামি আমার বড়খাটা না দিনি তামিল বলে লডু বলছি খাতি হোয়ে এ মকর কি হেনে না ঘরে চাহা গুড়ি ওটালি ও পি নেলি রে মকর ইয়া গুটে কোটা তোমার পো থানা জস না ঘরকে ए मुझे जो भाई देखिया तुम्हें হ্যাঁ और को घरे थिला হ্যাঁ জস তো জিমা দিও अरे पोरे अरे पो एठारे कोन करजु रे पो কাই কে বান দেই তোমা अरे पोरे तते कृष्ण बोली बांधे जी रे पो आपुआ देखो तो गो मोर पो कृष्ण भाई दितिला ए मगर ए देखो तो भाई তুমি কাকে বাঁধি দিছিল লো मोर पो के कृष्ण बोली बांधे दिली সতে বলছো हेलो মুই সিনা কাকে বাঁধি চালো যাতি দেখবি তো এ বা কাল বেলবুড়ু বেন্দন না দা বান্ধে তো ভাল করে ডাল গুড়া দুনি দেতে খাতু কিনি আমি কে গুড়িয়া কারে বুয়া যাবু তোরে এ বুয়া গো আগো প্রাণনাথ কে রে প্রাণনাথন আগো মুই তোমাকে কৃষ্ণ বলি না বাঁধি দি যাগো কে রে স্ত্রী তুই হানা মতে কুষ্ঠ বলি করি বানি দে তু কারে স্ত্রী আগো তুমি কৃষ্ণ মেতা দিছিল দেখো তো আমি তোমাকে বাঁধি দি বতে তুই দেখ তোরে স্ত্রী চিনি নি পালু যে কুষ্ঠ বলি করি বেন্দলু হয় হ্যাঁ দেখ তুমি কেনতা দিছিস মোরা কেনতা দিছে দেখু মোর অবস্থা দেখ সবু ব্লড চিহি না লেলো এটা গুড়িয়া আমার গুড়া দান দউছে রক্ত দান মহাপুণ্য হ্যাঁ ইয়া মোর অবস্থা দেখ রে ফটা অবস্থা মেতা দিচ্ছে মুই ইয়া কি জানলে ভাই নাই গো কি নি জানি তুমি তো ঘর ভিতরে আছো কি জানো ইয়া যদি কি গান লোকে জানলে বলে আমার প্লাস্টিক পলাইবা ঠিক বলো প্লাস্টিক এখন প্লাস্টিক বলে মানে ইয়া গুটে কথা গতে হারে জানলে ভাই নাই জানি বলে চাল ঘরে রাজার হেলা যাবি হো আগে গোপী মানে হজরে যেতে বেলে তু সর্ব তু ছাড়ারে চোর বলে কি নিন্দা বাজনা করলে আগে কেউ গোপী দেখিলা কে নিজের পোকু বান্ধি পকেইছি গোপী দেখিলা নিজের স্বামী দেবতাଙ୍କୁ বান্ধি পকেইছি
ସେହି ଦିନଠୁ ଆଗେ ଗୋପୀ ମାନେ କଣ କଲେ ଆଗେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଗେ ଆଉ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଲେନି ଭକ୍ତି ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ভক্তি ডোরিটা আগে কৃষ্ণ ছিন্দি পারিলেনি গোপী মানে গর্ব কলে সেই লাগে মায়া করে নেলে কৃষ্ণ কার পুଅ কৃষ্ণ হইগলা কার মনুষ্য কৃষ্ণ হইগলা সব কথা বাবু আহা বাবু আরে কে বুলুচু গঙ্গা গজা কাশী বৃন্দাবন রে क्या बात হই যাও আরে কে বুলুচু গঙ্গা গজা কাশী বৃন্দাবন রে ভিতরে হচ্ছে রে ভিতরে হচ্ছে রে স্বয়ং নারায়ণ ভিতরে হচ্ছে রে ভিতরে হচ্ছে রে স্বয়ং নারায়ণ বাবু গঙ্গা গজা কাশী বৃন্দাবন আজ্ঞা মানে কেহি ଯିବାର ନାଇଁ ନ কে ହେଲା যে পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড একমত ভিতরে হচ্ছে রে ভিতরে হচ্ছে রে স্বয়ং নারায়ণ ভিতরে হচ্ছে রে ভিতরে হচ্ছে রে স্বয়ং নারায়ণ বজরে সিনা পাইব তুই দেবকী নন্দন বজরে সিনা পাইব তুই দেবকী নন্দন জপলে সিনা পাইব তুই শ্রীরঙ্গ তারা জপলে সিনা পাইব তুই শ্রীরঙ্গ তারা বজরে সিনা পাইব তুই দেবকী নন্দন বজরে সিনা পাইব তুই দেবকী নন্দন জপলে সিনা পাইব তুই শ্রীরঙ্গ তারা জপলে সিনা পাইব তুই শ্রীরঙ্গ তারা সবায়া নেই হুয়া এই মন ভিতরে হচ্ছে রে ভিতরে হচ্ছে রে স্বয়ং নারায়ণ ইমন ভিতরে হচ্ছে রে ভিতরে হচ্ছে রে স্বয়ং নারায়ণ ইমন ভিতরে হচ্ছে রে ভিতরে হচ্ছে রে স্বয়ং নারায়ণ হে মন ভিতরে হচ্ছে রে ভিতরে হচ্ছে রে স্বয়ং নারায়ণ ইমন ভিতরে হচ্ছে রে ভিতরে হচ্ছে রে হে মন ভিতরে হচ্ছে রে ভিতরে হচ্ছে রে স্বয়ং নারায়ণ ভিতরে হচ্ছে রে ভিতরে হচ্ছে রে স্বয়ং নারায়ণ বাবু হেলা কোন বাবু আগে গোপী মানে হজুরে কৃষ্ণଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନି ଆগে ଯେତେବେଳେ ଚୋର ବୋଲିକି ନିନ୍ଦା ବାଜଣା କଲେ କେଉଁ ଗୋପୀ ଦେଖିଲା ନିଜର ପୁଅକୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଛି ଆଗେ କେଉଁ ଗୋପୀ ଦେଖିଲା ଆଗେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଛି ତେଣୁକରି ହଜୁରେ ଆଗେ ସେହି ଦିନଠୁ ଆଗେ ଗୋପୀ ମାନେ କଣ କଲେ ବୁଲାବୁଲି କେଡ଼େ ଶୁଭେ ଶୁଭୁଛେ ঘণ্ট শঙ্খ কর তালি কেড়ে রঙে বাজুছে বাবু কানা হয়েছে আমরি কুয়া পালিন क्या बात সত্য পীর পূজা চালিছে আমার কুয়া পালিন सत्य पीर पूजा चालिছে বাবু আগে যদি চেহিতে বলে বাবু अच्छा আর 5000 মিশে কিছু ডোরপাটিতে আনি পেয়েছে এনতে আজ্ঞা কিন্তু বাবু हाँ 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 আগে ডোরপাটি আনলে বাবু এই নারায়ণঙ্কর পূজা নি হয় বাবু नहीं पारे आज्ञा
ମାର ପୂଜା ହେଇପାରବା ଖାଲି ହଁ 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 ତେଣୁ କରି ବାପା ହଁ ହଁ ଆମର ଆଜ୍ଞା କାଣା କରିଛ କଣ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଦେଇଛନ୍ ବାବୁ ଦେଇଛନ୍ ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ ବାବୁ ଓ अरे हरि बोल हुल हुली क्या बात शुभे शुभे बाबू हाँ हमारी कुआ पाली बाबू आमर आज्ञा बाबू पुत्र लाभ करी अछंती अच्छा 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 भाग्ୟରେ ଥିଲେ ବାପା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମିଳେ ବାବୁ हाँ 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 କଣ ହେଇଛେ କେତେ ଦିନର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ନାରାୟଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ପୂଜା ଦେଲେ ଜୟମାନ ଓ ପୂଜା ଦେଲେ ଜୟମାନ ହାୟ ହାୟ ପୂଜା ଦେଲେ ଜୟମାନ ଏହି ପରି କରୁଣା ଥାଉ ଏହି ପରି କରୁଣା ଥାଉ আমার কুয়া পালি बाबू আর কানা হইছে আর কেতে দিনর মনস্কামনা পূর্ণ করে নারায়ণ করে পূজা দেলে জয়মান ও পূজা দেলে জয়মান হায় হায় পূজা দেলে জয়মান এই পরি করুণা থাবে এই পরি করুণা থাবে আমার কুয়া পালি ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ କରୁଅଛି ଅଲି আমার কুয়া পালি ଆନନ୍ଦରେ ମା ମାନେ ଫୁଲ ହୋଲି আমার ଦାଦା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରୁଛି ଆନନ୍ଦରେ ଭାଇ ମାନେ ହୋ ହରି ହରି ବୋଲ ଏନ୍ତା ହରି ବୋଲ ଭୁଲ ଭୁଲି ମାଗଲେ କେନ ହବା ଗୁରୁ କ୍ୟାଁ ହେଲା ଯେ ବାବୁ या पहला मां मन को सतर्क करला से वाला उन्हा देखन मां मन देखि रखनी हां ଆଚ୍ଛା पहला सतर्क कर के मां घुबा कुडु के भांग खैति दे के गेम खैतिबा ହଁ हां এটা পরিষ্কার নিকো না ভুলা হলি দে ভেগল কেনা করব ଆଚ୍ଛା दादा भाई मन को भी सतर्क करला से दादा भाई मन हरि बोलते देबो पहला तबे तो पहला मागे तुके केना देबे हां इलेक्शन के पहला देखो तमे बीजेपी ଆଚ୍ଛା सतर्क हेगिरी भुला हली मागला ना मन भागे हां ଆଚ୍ଛା ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ भैया कहा के हली ତୁମେ ହବ ଗାୟକ आज पहला केंदा चलती देखबा पहला देह टिके ने न होबो हेवटा ना ना गाहर रे देखबा क्वालिटी हादे ହଁ 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 अरे तमा का गुटका का बुढ़ा समता रंता ना कुछ हलिया ବାବୁ हम कहा के ऐसे आ गया ତୁମେ ଗାୟକ ହୁଅ कहा घमे आ गया तमा ठुटी बांडी के मत दियो ହଇରେ ମୂର୍ଖ हैं ଏଇଟା ହଉଛି ଚାମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଲଟ ଚାମର ଦିଆଯାଏ ବାପା इटा महापुरुष के ହଁ वो आइलो बेलु कोपली स्कूल नु बंद हो चाहिए ये बुआ काल के ऊपर पर का बंधावा आ गया ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ମୂର୍ଖ ये बांटन ता कुछ जी झाड़ू चखा मुझे ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଝାଡୁ ଦେବା ପାଇଁ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲୁ କଥା हे न तमे का देबा बोलतो ମୂର୍ଖ
ऋषि में आ करे बुआ देखो तो जनता ऋषि में कुछ नहीं নিও বাবু চামর নিও যে কামরা মহাপুরুষটা মুই যে বন্যাখন বুঝে মাগনি গেছো কালু গায়া বুঝে বলে পালিয়া দুপুর দিলা বাগিয়া পালিয়া দুইটা নেব হ্যাঁ দুইটা নেমি আগে নিও দুই পালিয়া কোন নিও বাবু রেংটু মঙ্গলু আচ্ছা পালা কা কর মার কা হরি বলো হুলা হুলি করতালি তুমি আবু তো ভুল হইছে গাহর মান তো काय बोलवते गाहर मन को मुझे देखि जे मां मन को हुला हुली मागले सर बापा मन को हरि बोल छुआ मन को ता छाड़ी दो करताली अच्छा हे छुआ मन का बुझे देखो सुई पड़ले न जीवार घर के तुझ हो का बुझे जइजो हां हे पोरा थाली ता जेते बेल हो देबे न बुझो थाली के बुझो सुई पड़ कर लेबे इनु नी जो हां हो गाहर कुढ़ाया करे बुझे हां हां हंदा वाले गया हंदा वाले देखो मां मन को हुला हुली मागला बापा मन को हरि बोल मागला हम का कोन करताली न खाड़ी ना लावलो ওহো ছোট ছোট ভাই মানক করতালি কହୁଛ বাবু त्रिवेणी निहलनी चले गुरु गंगा जमुना सरस्वती हाँ। स्वर्ग मर्त्य पाताल बेस। हाँ? हाँ। ब्रह्मा विष्णु शिव हाँ। हाँ स्वर्ग मर्त्य पाताल अच्छा। या हड्डा वाला बेहरा इटा त्रिवेणी निहलनी चले ঠিক কথা বাবু बोला मुई गया मासिनी हो তাহলে ঠিক আছে তুমি হরিবল হুলহুলি এবং एंता করতালি हुलो हुलो हरिबोल केंता पड़दा देखा मां ने या जिन माने भान खइचो बिदिता सकालु जिंदमु न आमे जगे देखा আর যদি নি ঘিরে দিল नी आगो 8 बजे 10 बजे देखबा नी घिंदे में का करू आगो पलामु एटा न मला घिंदे सकालु जे बाबू हां पालागा करमा में हरि बुला हुला हुली करताले मागमा तीनटा बागमा तीनटा जे तुमर से बाहर को गानी लाग भेलो ये बसु भागती लागबाई बसु बाहर हां ठीक है आवा। मैं पालिया बते दो छे हाँ। तमे हे हिसाब पालिया धरबा बा अच्छा अरे तू मैं है वो गुरु तू मैं दिन पैसे पैसा पुते केते केते सब पहला नहीं ई मानकर पर ई माने जन पालिया धरबे भूति मागु जो भूति मागु जो पालिया धरी बा बोलते जे भूति मागु तर मते तुमको नहीं मागबा गुरु हां पैसा कर केते केते सब जाने को तमर गुरु केते टका देसन हम गुरु रहते के 700 ये बात जोड़े जोड़े के जोड़े जोड़े के दुई लोग के 700 देले चलबा नहीं होए पास में दूसरा पालिया देखो ना हम पलामु ये पुआ को केंता करती रे बना 750 लखा नहीं जण को 1500 दुई पालिया के दी पहले हमर गुरु 1400 दे जगह ना हाँ। 1500 देले हमदा पालिया धरबे कबा अब पूरा ओकलिया और ठीक আছে মুই পালিয়া বতে তুই তুমি এই হিসাবে পালিয়া ধরবো গো ও আছো ইয়াড়া তো अरे तुम्हें है वो गुरु तुम्हें है वो गुरु तुम्हें है वो गुरु तुम्हें है वो गुरु तुम्हें है भय पुष्ट दिन बंधु न बंधु न बजाला धारा साई भजन बाबा करुणा सागरा আমার বাপা জগন্নাথ তোমার বাপা কিয়ে कहला पालिया बोलते हमें नहीं तो हो আমার বাপা জগন্নাথ তোমার বাপা কিয়ে মুয়ে हमर गुरु बापा से ना कहमु हो हां बेड़ा का हमें कंता आगे हम गुरु बापा बोलछो हमें सेमाने पुराण कलाकार ई सकाल मेरे बुला जाए तुमको एंता पहले हमको कोच पिता लगदी गुरु अस्पटौ छ अस्कोल लगदी गुरु बापा बोलबट अस्पटौ नहीं छ नहीं गुरु बापा लगे जाए अस्कोल हम हो बना गुरु बापा कहमु बना बोला मास्को घाला भेट पड़वा गुरु बापा जोहार बिहार कर हां मुई तुमको सब ई बेला पालिया नहीं धरमु हो गुरु बेला काना करमा हमर मने पालिया धरि जदी धर्मो हां तुम साए जीवन नहीं जो हां ठीक আছে बाबू তোমার মানে পালিয়া ধরা মুই জানা গই পারে जान के पालो हां मुई जाना गई पारे आमे है वो गुरु आमे है वो 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 तुम्हारा बुझिला जननी जठरे बचा घर पकला खली चाटू छिला किए
গুরু পয়সা নেব তুমি খলি কাটমু আমি 750 সই আগুয়া 50 টাকা এত পাইলা বলে নেই তো হো আরে বেড়া মানে ওটা তুমি গতিয়া ঘরর পকালা খালি চাটু থিলা কিয়ে বলে তুমি নি বলতো ইনো যাবা বলে আমি কেন জানি হো হেন্দা বাবু পালিয়া সারে হরে একবার রংটু মগলু यार तुमको जे निंदा करबा चकु भुसी ही मरीबा गुरु पालिया सारे रखी जो मनबार के पड़वा गया আচ্ছা गोतिया घर पकाला खाली चाटू थिला के बोले हमें बुझो तमर पालिया मन को जे निंदा करबा चकु भुसी ही मरीबा आज्ञा হরিবল হুলহুলি করো তাহলে একা সাথে মাগিবা एका साथी में आ गया तमर छुट्टी बासन धरन आज्ञा नहीं नहीं चामर धरन देखो मां माने देखो উপেন্দ্র বাবু ओ মা মানক টিকে সতর্ক করাও টিকে परा की डुक है परा कहली ना आगो देखो मां माने हुला हुली देती बन भान कइते वाला परिष्कार कर देथो सकालो से चिड़िया साप वाला घिन देते मन गुटे गुटे डबा निको দাদা ভাই মানকু कहली ना हमको आगे माने देखो हमर गुरु अछन जेटा অছন্তে আমার গুরু মহাশয় गुरु लागि त पाला हो कि हमर जेन देखिने गला हमको कहता ना आगे माने देखो हरि बोलते देखिबे हां कसी करी हां गुरु हां देखो पाला आप आरंभ करो तमर हरि बोला हुला हुली करताली करता पड़वा पहला देखो আচ্ছা আর তোরে পুও পরিগ করছে আলে করছে আলে আর তোরে পুও পরিগ করছে आले करवा से आले হরিবল হুলহুলি রে মারা সারা তালে ধ্যার সাহাটা বুয়া গো ওরে মূর্খটা ইবা পল সদা দেখি গলা ন কোন চালিছি পাপ পাপ তু পাপকু দেখি পারু हां पाप कितने सबे देखसान मुझे देखी है পাপ কেমিতি দিছে बीट कर लिया আর পুণ্য सब पड़ रहा মূর্খ बाप की बोला देखो रिस्टर फॉलो जे देखो এটা পল সদা মাতে যাউছে এ টাকি দেখি কি যাউছে দেখো প্যান টাকি সাহাটা যাউছে তোতে লাজ লাগুনি কহিবা পাই আজ্ঞা কবি ব্যাসদেবাকে প্রমাণ দেইছন্তি অষ্টাদশ পুরাণে সুব্যাসস্য বচনত্ময় हां 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 পুরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নায় বাবু हां हां কবি ব্যাসদেবাকে অষ্টাদশ পুরাণরে প্রমাণ দেলে কি হজুরে अच्छा की करी भाबरे পরর উপকার করবা হচ্ছে আগে পুণ্য हां আর পরকু কষ্ট দেবা হচ্ছে পাপ पाप আর মূর্খ পাপকু দেখুছি पाप के गाना आगे हेना देखलो कि केना हरो खबर रास्ता तेरा पंचायत रास्ता आना जे हेबा टेंटा करी তোমার फटफटी आग जगह पलई न डुली की जहना पाप थिला एटा अच्छा। हां ऐसा हो तेरा केंता सिने